Very delicious. y me olvidé de algo que mi botón ya está sufriendo por eso. And I forgot, I'm suffering now. My button now is kind of hard to button. Entonces vamos a seguir So we'll continue. la última clase que vamos a tener. So this is the last class that we're gonna have. En esta hora vamos a hablar de algunos temas. Lo primero que vamos a hablar es de 3 periodos de la Biblia. So now we're gonna talk about 3 periods in the Bible. Para eso quiero leer el libro de Romanos capítulo 5. For this, I want to read Romans chapter 3, verse 5. 12 al 14. ¿Cuál capítulo? Romanos 5, Romans chapter 5, 12 al 14. 12 and forward, 12 through 14. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley 13. había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera 14. de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta ahí. Until there. Nosotros hemos compartido que por la desobediencia de un hombre fuimos pecadores. So we've been sharing that through the disobedience of one man, we became sinners. Hoy en día muchas personas piensan: yo fui pecador por mi desobediencia. So nowadays, people think I became a sinner because of my disobedience. Entonces, para ser justo tengo que ser obediente. So in order to become righteous, then I need to be obedient. Piensa que la justificación viene por la propia obediencia. So they think that justification comes by their own obedience. Pero la Biblia nos enseña que el pecado nosotros obtuvimos por la desobediencia de un hombre. But the Bible is teaching us that we became sinners through the disobedience of one man. Y por la desobediencia de un hombre fuimos constituidos pecadores. And through the disobedience of one man, we were called sinners. Entonces muchas personas ignoran eso. So many people ignore this fact. Y por la ignorancia de eso están tratando de resolver el problema de sus pecados por su propio esfuerzo. So because of their ignorance, they're trying to resolve the problem of their sin by their own effort. También Satanás engañó a mucha gente para que tenga la ciencia del bien y del mal. Also, Satan, he deceived many people so they can follow the knowledge of the good and evil. Entonces, cuando entró la ciencia del bien y del mal en el corazón del hombre, ellos empezaron a crear su propia manera de qué es lo bueno y qué es lo malo. So when their knowledge of good and evil entered their hearts, they begin to judge, right? They begin to think what's good and what's bad. Aunque eran pecadores, estaban muertos por el pecado. Even though they were sinners and they are dead because of sin. Pero como no había ley, entonces muchas personas pensaban: yo no estoy tan mal. So because there was no law, so they thought, I am not that bad. Antes que venga la ley, pasó un periodo de 2500 años desde Adán hasta Moisés. So before the law came, there was a period that took place 2,500 years before the law came. Entonces, en ese periodo, los teólogos llaman el periodo de la conciencia. So during that period, to that period, they call it as the period of the conscience. Las personas vivían por su conciencia. People, they were living according to their conscience. Nosotros sabemos que cada país tiene su propia manera de saber qué es bueno, qué es lo malo. So, we know that each country has a way of defining what's good or identifying what's good and what's bad. Por ejemplo, en la India es pecado. ¿Saben qué es pecado? For example, in India, what is considered sin? Comer carne de res. To eat beef, carne de res, beef. Entonces, ¿por qué? Para ellos la vaca son dioses. Because for them, cows, they are gods for them. Yo escuché que algunos hindúes, no sé muy bien, pero se lavan con la orina de la vaca pensando que es santa. I'm not really sure, but I heard that Hindus, they wash their face with the urine of the cow. O sea que ellos tienen... They believe that the cow is holy. Ellos tienen su propio concepto que es lo bueno.
So, they have their own understanding on, as far as what's good or bad. Si ustedes van a la India If you go to India y dicen, me comí una rica carne de res, and then you say, oh, I ate a very delicious beef. ellos piensan, "¡Ah! ¿Cómo puede estar con la conciencia tan tranquila?" So they think, right? How can you have a very, clean conscience? Pero si ustedes van a Paraguay, But actually, if you go to Paraguay, si ustedes dicen, yo soy vegetariano, if you say that you are vegetarian, no me gusta la carne de res, I like beef. sí, no me I gusta. I don't like beef. Eso es pecado en Paraguay. That is sin in Paraguay. Por eso si ustedes quieren estar bien con los paraguayos, That's why if you want to be on a good stand with Paraguayans, me gusta la carne de oh, vaca. I love meat. Entonces ellos, también nosotros te amamos. We also love you. ¿Sí o no? Yeah, really. Yo escuché que en un país que se llama Papua Nueva Guinea, I heard about a country called Guinea? Papua Nueva Guinea, sí, Yeah, Guinea, Papua. que está en el Pacífico. Maybe it's in the Pacific area. Ahí anteriormente el pueblo de los habitantes de ese lugar eran caníbales. So, during, in the old times, the people who were living there, they were like cannibals. Entonces ellos tienen una creencia So they have a belief. que cuando muere un familiar de ellos, When a family member dies or passes away, ¿qué ellos hacen? what do they do? Se junta toda la familia So all the people, they gather. y le All cocinan a the su families or the family, they gather. familiar muerto So they cook the dead family member y le comen and they eat it y eat a su familiar. to his family member. Y eso es bueno. And that is good for them. Si ustedes se van a ese país, So if you go to that country, cuando murió su familiar, ¿usted le comió? when your family member died, are you going to eat it? Si ustedes dicen, no, Oh no. qué pecador son, ellos van a decir. Oh, that is such a big sinner. ¿Cómo puede ser tan pecador? How can he be such a big sinner? Yo un día quería saber por qué ellos comen a su familiar. So one day I wanted to find out why they eat their family member. Porque ellos dicen, nosotros amamos tanto a nuestros seres queridos So they say, right, that we love our family member so much que no vamos a permitir que los gusanos le coman. that we're not even going to allow the maggots, right, the worms, to eat our family member. Mejor le comemos nosotros. Rather, we prefer to eat it Y ourselves. para ellos eso es buenísimo. And for them, that is considered something really good. Aquí en Estados Unidos se hace así. In the U.S., Eso es that malísimo, something ¿sí you o no? do? That is really evil, right? Entonces, el punto es que cada país tiene una creencia. The main point is that each country has its own beliefs. Conforme a su creencia se siente bien o se siente mal. According to their own belief, either they feel good or they feel bad. Muchas personas viven bajo su conciencia. So many people they live under their conscience. Algunos cometiendo pecado dicen, yo estoy con la conciencia tranquila. Some people committing sin, they feel like, oh, my conscience is fine. Yo no cometí tantos pecados. I didn't commit that many sins. Solamente tengo 3, 4 esposas, pero I only have nada. like 2 or 3 wives, that's it. Solamente asesiné a una persona, pero no. Yeah, I only killed one person. I only murdered one person. No se siente en su corazón que está mal. That person doesn't feel, wrong Porque about that. ¿de dónde salió eso? So where does that come from? De la ciencia del bien y del mal. From the knowledge of good and evil. Por eso esa ciencia del bien y del mal le engaña al hombre para que siendo pecador se sienta bien. That is why that conscience of good and evil, that conscience deceives them, and they, even though they are sinners, they still feel fine about it. Por eso hay muchas personas que piensan, yo voy a disfrutar la vida y cuando me voy a morir me voy a arrepentir. That's why many people think, I'm just going to enjoy life, and then then I'm going to repent, and then I'm going to die. Ahora todavía no llegó el tiempo de arrepentirme, voy a disfrutar más. It's not time to repent, so I'm going to enjoy more. Pero la realidad no es así. But that's not reality. La Biblia dice que el que tiene pecado hay una muerte eterna en el infierno.
The Bible says that those who have sin in their hearts, then they have an eternal death in hell. En el libro de Hebreos capítulo 9 dice, In Hebrews chapter ahora no tengo acá por 9, it says, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice. it is established for men to die once, and after that, the judgment. Right? Ustedes saben que después de la muerte vamos a presentarnos delante del juicio de Dios. You know, after death, we're going to present ourselves, we're going to be in front of God. Ahí sí nos va a juzgar Dios no conforme a nuestras conciencias. So there, God is going to judge us not according to our conscience. Para Dios también no hay una religión o una denominación que Él diga, ustedes de tal denominación, entren en el reino de Dios. In the eyes of God also, there's no such thing as a religion or denomination that God can say, this denomination, can enter into the kingdom of God. No. Por ejemplo, yo soy de la iglesia Buenas Nuevas. For example, I am from the Good News Mission. El Señor no me va a preguntar, ¿usted es de Buenas Nuevas? Is the Lord going to ask me, are you from Good News Mission? Usted entre. Okay, you come Me in. gusta esa iglesia. I like that church. Dios no va a decir así. God is not going to say that. Dios tiene una regla muy diferente. God has a rule, right? En el libro de San Mateo, capítulo 25, In the book of Matthew, chapter 25, 46, 25, verse 46. dice, 25:46 dice, 25, 46. e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous unto life eternal. ¿Qué dice? E irán estos al castigo eterno. This shall go away into everlasting punishment. ¿De quién está hablando? So who is here talking about? De los que tienen pecados. Those who have sinned. Dios es santísimo God is holy, y no puede aceptar ni un poco de pecado. and he cannot accept not even a tiny bit of sin. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba sin la sangre en el lugar santísimo, In the Old Testament, when the high priest entered into the holiest place, en ese mismo instante moría. on the spot he will die. ¿Qué simboliza? Si en el tabernáculo terrenal era así, en el cielo, ¿cómo sería? So what does this symbolizes is that if in the eternal tabernacle this is how it was, then how is it going to be in heaven? Por eso el pecador va a ir al infierno, dice. So that's why sinner is going to go to hell, Y el justo a la vida eterna. and the righteous to eternal life. Por eso, ¿quiénes van a entrar a la vida eterna? So that's why who is going to enter into the eternal life? Los justos. Righteous, the righteous. Dios no va a preguntar, ¿tú eres justo o pecador? God is going to ask us, are you righteous or are you a sinner? Pecador, a la izquierda. Sinner, okay, to the left. Justo, Righteous, a la derecha. to the right. Entonces cada uno ya tiene su lugar donde ir, así dice la palabra. So each one of you already has a place to go. That's what the Bible is saying. Entonces Dios tiene una línea muy clara. So, God has a very clear line. En el tiempo desde Adán hasta Moisés, la gente vivía según su conciencia. During that time of Adam and all the way to Moses, everybody lived according to their conscience. Ya tenían pecado porque ya nacimos con pecado. So they already had sin because, we're all born already as sinners. Pero ellos no se preocupaban en resolver eso porque ellos decían, no soy tan pecador. So they didn't really worry much about that because, they thought, I'm not a sinner. Estoy con la conciencia tranquila. My conscience is clear. ¿Alguna vez ustedes nos dijeron eso? Have you ever said that to yourself? Estoy con la conciencia tranquila, yo no he hecho nada malo. I'm okay in my conscience, I'm fine. Pero si se ponen delante de la ley van a encontrar que no es así. But then if you stand in front of the law, you will find out that that's not so. Entonces, en el tiempo desde Adán hasta Moisés, la gente tenía pecado, pero había un problema que ellos no se inculpaban de pecado. So during that time of Adam all the way to Moses, even though they had sinned, but they could not, appoint themselves as sinners. Por eso ellos decían,
ya me quiero morir para ir al cielo. That's why they will say, I want to die so I can go to heaven. O cuando muere alguien, ya está con Jesús. Or when somebody will die, oh, he's with Jesus. Porque siempre los buenos son los muertos son los buenos. Because always the death ones are the good ones. Era maldito esa persona, Actually, it was an evil doer, pero cuando muere la gente dice, era tan bueno. but when a person dies, people say, oh, he was such a nice man. Entonces mucha gente moría pensando que iba a ir al cielo So many people, thought that he will go to heaven porque su conciencia le engañaba. Tú because estás bien. their conscience will deceive them. Oh, you're okay. Aunque tú tienes pecado, pero Dios te va a aceptar igual. Even though you have sinned, but still God is going to accept you. Entonces la gente se tranquilizaba. So people will be calm. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 5, versículo 13? Dice, But what does it say in Romans chapter 5, verse 13? 14, perdón. 5:14, sorry. ¿Sí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgressions, who is the figure of him that was to come. Sí, en ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, ¿qué reinó? So from that time, from Adam to Moses, what reigned? La muerte, dice. It says here death. ¿Qué significa? Todos los que morían se iban al infierno, What does that mean? All those who die, they will go to hell. porque ellos creían que estaban bien, Because they thought we're okay. porque no había una ley que les indicara el pecado. Because there was no law that would show them their sin. La ley, entonces, porque no había ley, la gente no se inculpaba de pecado. So because there was no sin, they will not, consider themselves sinners. Aunque ya por Adán fuimos pecadores, So even though through Adam we're already sinners, ya nacimos con la naturaleza pecaminosa, we're already born with that nature of sin. como no había una ley que les indique su pecado, entonces las personas estaban tranquilas. Because there was no law that would show them their sin, people will be calm. Ese periodo desde Adán hasta Moisés, que era el periodo de la conciencia, So that period from Adam to Moses, that was a period of the conscience. era un periodo muy oscuro. It was a very dark period. Por eso Dios necesariamente tenía que enviar la ley. That's why, it was necessary for the law for God to send the law. Por eso el periodo de la ley comenzó con la venida de Moisés. So that's why the period of the law began through the coming of Moses. O sea que cuando Moisés subió en el monte Sinaí para recibir la ley, entonces ahí comenzó el periodo de la ley. So when Moses went to Mount Sinai, that's when the period of the law began. Ese periodo muchos murieron, So during that period, many people died. porque ahí ellos descubrieron, yo pensaba que estaba bien, Because there they were able to discover, oh, I thought I was okay. pero al ponerme delante de la ley me encontré que no estaba bien. But as I stand in front of the law, I was able to see that I was not okay. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Oh, I was, separated from the glory of God. La ley me decía que yo estaba condenado a la muerte. The law will tell me that I'm condemned unto death. O sea que como hace rato hablamos, como la ecografía sirve para detectar la enfermedad, Just like this sonogram, ultrasound, you use it to, it's like a pregnancy test. así también la ley sirve para detectar el pecado. In the same way, right? The law is used to detect sin. Porque Dios continuamente nos quiere enseñar que nosotros fuimos pecadores desde nacimiento. Because God wants to show us continually that since we're in our mother's womb, we are sinners. Cuando tengan tiempo, lean el libro de Romanos de 12 hasta el 20. When you have time, please read the book of Romans from 12 through 20. Eso va a ser una tarea. Verse Cuando 12 yo through vuelvo 20. otra vez, vamos a tomar el examen de eso. And then later I'm gonna, give you a test about that. Ahí habla de dos protagonistas, So there he's talking about two main characters, Adán Adam y Cristo. and Christ. ¿Qué dice la palabra? El juicio vino a causa de un solo pecado, dice. So what does the word says? That the judgment came unto all of us through one man.
Por la desobediencia de un hombre fuimos pecadores. Because of the disobedience of one, we became sinners. Entonces, ahí claramente nos enseña, por Adán fuimos pecadores. So clearly it's showing us, it's teaching us that through Adam we became sinners. Por eso al nacer con pecado ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. So, as we are born in this world, we are born with the nature of sin. Estamos repasando un poco otra vez lo que estábamos compartiendo a la So mañana. we are kind of summarizing what we spoke about in the morning. Por eso el hombre se quedó como esclavo del pecado. So that's why a man, remain as a sinner, as a slave of sin. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. So that's what Apostle Paul said. I do what I don't understand, and what I don't want to do, I do. Yo siempre comparo con la fuerza de voluntad con un pequeño auto. I always think about, like your human will. Humans like self-will. Que tiene un pequeño motor. For example, a car that has a small engine. Y por el otro lado está un tractor. And then on the other side, we have a tractor. Y ambos están unidos por una cadena. They're both united, connected with the chain. Y los dos tratan de arrastrarse el uno al otro. So they both try to carry each other, pull each other. El autito es como la fuerza de voluntad del ser humano. El autito es como la fuerza de voluntad del ser humano. The little car, right? The little car is like the self-determination of a human. Ya no voy a pecar. I'm no longer gonna voy a ser una mejor persona. I'm gonna be a better person. Prometo Dios. I promise y that God. Arrancamos el autito. Just y aceleramos. We get on the little car, we step on the gas. El pecado, que es como el tractor. What happened is like the sin, just like the tractor. ¿Quién va a ganar? ¿Nuestra fuerza de voluntad o el pecado? Who is going to win? Our own will or the strength of the tractor? El pecado. Or the strength of sin? ¿Por sin, qué? Right? Porque somos esclavos del pecado. Why? Because we are slaves unto sin. Por eso el hombre empezó a tener las transgresiones. So that is why man began to transgress. Entonces, por eso Dios tuvo que enviar la ley. So that is why God had to send the law. La ley fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí. So the law was given unto Moses on Mount Sinai. Ese periodo duró 1500 años. That period lasted 1,500 years. Entonces, ¿hasta qué tiempo era la vigencia de la ley? So until when the law was good. En Gálatas dice hasta la venida de Jesucristo. In Galatians it says until the coming of Jesus. Ese es el periodo de la ley. That is the period of the law. Ahora nosotros estamos en otro periodo. So now we are in another period. El periodo de la gracia. The period of grace. ¿Por qué? Porque por medio de la ley nadie puede ser justificado. Why? Because through the law no one can become righteous. Porque la ley vino para conocimiento del pecado. Because the law came so we get to know sin. Para detectar el pecado. And to detect sin. Entonces ustedes ya saben para qué vino la ley. So now you understand why the law came to us. Vamos a ver a quién le pregunto. ¿Quién está Let me durmiendo? see. Para Who is sleeping preguntarle. here? I'm going to ask. Let me see. Entonces nadie está durmiendo. Okay, nobody's sleeping. Ay, So. qué bueno. Okay, that's good. Si se duerme yo les pregunto. Yeah, if you sleep, I'm Ya going to están- ask you. Están avisados. Okay, I already warned you. Entonces, ¿la ley para qué vino? So why did the law came? ¿Para cumplirla o para detectar el pecado? For us to fulfill it or for us to detect sin? En Romanos 5:20 In Romans 5:20 it says, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. moreover the law entered that the offense might abound. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. But where sin abounded, grace did much more abound. ¿Qué dice Dios? So what is God telling us? ¿Para qué Dios introdujo la ley? Why did God give us the law? ¿Para que termine el pecado o para que abunde el pecado? Is it for sin to end or for sin to be abundant? ¿Para qué? Why? Para que termine el pecado. To finish sin? No mientas. Don't lie.
Pero ¿qué dice en Romanos 5:20? What does it say in Romans La 5:20? ley se introdujo para que abunde el pecado. Moreover, the law entered that the offense might abound. Qué raro. This is La interesting, right? Constitución de los Estados Unidos, ¿para qué fue creada? Why was the United States Constitution established? Las reglas son muy importantes para que no hagamos cosas malas. The rules are very important so we do not do bad things. Pero los 10 mandamientos, dice, se introdujo para que el pecado abundase, dice. But the 10 commandments were introduced so sin may abound. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Para que pequemos más? Is it so we can sin more? Lo que estábamos hablando es la ley se introdujo, el pecado abunda el pecado para que se descubra todo el What pecado. we're saying is that the law enters so sin can abound. That way sin is discovered. ¿Qué es lo que hace la ley? Descubre el pecado que está escondido en nuestro corazón. So what does the law do unto us? It discovers the sin that is hidden inside of us. Por eso la ley no vino para cumplirla. So that is why sin was not introduced so we may follow it. Los judíos hasta ahora piensan que ellos pueden cumplir la ley. Actually, the Jews, they still believe, the law is there to fulfill Muchas it. personas piensan que por la ley seremos justificados. Many people actually believe that through the law we are going to be justified. Pero la Biblia dice, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. But the Bible says that all those who depend on the law, they are under a curse. ¿Qué significa? La ley tiene su uso. So what does that mean? That means there's a purpose of the law, right? La ley es para conocer el pecado. The law is for you to know sin. Por eso es como un espejo de nuestro corazón. That is why it's like a mirror of our heart. Por eso como en Timoteo está escrito que la ley tiene su uso. Well, that's why also in Timothy is telling us that there's like the way how you use the Bible. I mean, the law, the Cuando law. un intérprete de la ley le preguntó a Jesucristo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? An interpreter of the law asked Jesus, "What shall I do to inherit eternal life?" Dios le respondió con dos preguntas. So God answered him with two questions. Primera pregunta, First question, ¿qué está escrito en la ley? what is written in the law? Segunda pregunta, Second question, ¿cómo lees? how do you read as thou? ¿Qué significa? ¿Cómo tú interpretas? What does that mean? How do you interpret the law? Porque el intérprete de la ley sabía que la ley, sabía la ley. Because the interpreter of the law, he knew about the law. Entonces el intérprete de la ley automáticamente, resumiendo los 613 mandamientos, a los 10, a 2, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. So that's why the interpreter of the law, he summarized, right? The 613 laws into 10 laws, the 10 laws into 2 laws. You should love God. Dios, amarás a Dios. You should love God, right? With all your heart. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Yeah, you should love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, right? With all your mind. Vamos a pensar sobre ese mandamiento. So let's think about that commandment. ¿Ustedes pueden cumplir? Can you fulfill that commandment? Algunos dicen, Dios, sabiendo que 613 mandamientos no podíamos cumplir, dejó a 10. So some people say that, because God knew we could not follow, all Al ver que los the 10 commandments, all the 613 commandments, he left us with 10. Al ver que no podíamos cumplir los 10, nos dejó 2. And then as he saw that we could not, follow those 10, he left us with 2. Eso es bien fácil. Oh, that is very easy. Amar al Señor Love God y amar a mi prójimo. and love my neighbor. Qué bueno. Oh, that's really good. Pero ellos no leen todo. But, people do not read everything. ¿Cómo tienes que amar? How can you love Con todo tu corazón. with all of your heart? Todo mi corazón solamente tengo que utilizar para amar a Dios. All of my heart, I should use it to love God. ¿Hay una persona que puede lograr eso? Is there one person that can fulfill this? Si en una parte amamos a Dios, Yeah, one part, of course, we love God. la segunda cosa que amamos, The second thing, we love, what is it? y amamos mucho, We love a lot. a nosotros mismos. We love ourselves. Yo me amo.
I love más myself que a mi esposa, more than my más que a wife, mis hijos. more than my children. Así. Después amo a mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre, mi perro, mi gato, mi gallina. Ahí. Right, and then I love my father, my wife, my dog, right, my mother-in-law, my Mi chicken, celular. my cell phone, Después así sigue la lista. ¿sí? and then the list goes on, right? Entonces cumplimos amar al Señor con todo tu corazón. And then, did we really fulfill to love God with all of our hearts, Con toda tu alma. with all of your soul? El alma es por el cual tenemos los sentimientos. You know, the law is that's why we have the feelings, Sí. Entonces, senses. sí. Entonces, tampoco amamos a Dios con toda nuestra alma. So actually, we don't really love. We also don't love God with all of our soul, Con todas tus fuerzas. with all of your strength. Hoy yo utilicé mucha fuerza Today, I use a lot of strength para comer. to eat. En ese momento ni un segundo yo pensé en Dios. At that moment, not even 1 second, I thought about God. Entonces llamé a Dios con todas mis fuerzas. So did I love God at that moment with all my strength? Entonces yo le diría, no, yo no voy a comer porque tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas. So I should say, right? Oh, you know, I'm not gonna eat because I need to love God with all of my strength. ¿Ustedes van al baño? Yeah, do you go to the restroom? No sé si digo, pero ahí utilizamos fuerza, ¿verdad? I don't know if you say this, but there we also use our strength, right? ¿Quién puede amar a Dios con todas sus fuerzas? Who can love God with all their strength? No existe tal persona. There's no one. Otro punto más, con toda tu mente, One more point. With all of your mind, las 24 horas del día, 24 hours per day. los 365 días del año. 365 days per year. En mi caso, multiplicado por 49 y If you multiply it by 49 and 10 meses. 10 months, Así tengo que amar a Dios. That's 49 how- años y 10 meses. Pero that's tengo how 40. much I need to love God, right? 49 years. No tengo que pensar en otra cosa. So I should not think about anything else. Yo a la mañana estaba pensando, In the morning, I was thinking, Señor, Lord, si es necesario pasar esta copa, if it's necessary for this cup to pass, pero que se haga su voluntad. but may your will be done. Señor, ¿qué voy a decir delante de ellos? Oh, what am I going to say in front of them? Tengo miedo, I'm scared. me quiero escapar, I want to escape, pero no podía. but I couldn't. Ahora por la gracia estamos avanzando, ¿sí o no? By God's grace, we are continuing forward. Entonces, ¿hay una persona que con toda su mente puede amar a Dios? So is there a person who, with all of his mind, can love God? Un día una persona me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo le pongo siempre primero a Dios. So one time, one person told me, hey, pastor, you know, I always place God first. Yo le dije, qué mala persona tú eres. So I told her, you're such an evil person. ¿Por qué? But why? Dios dice que no solamente primero, toda tu mente dice. So now God is saying that not only first, but actually all of your mind. No que me pongas primero. Not that you place me first. ¿De dónde sacaste que hay que ponerle primero a Dios? Where did you, get that idea that, you need to place God first? Muchas personas por la ignorancia bíblica dicen cosas que no tienen sentido. Many people, because of ignorance, biblical ignorance, they say really foolish things. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, Love God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. simboliza 4 mandamientos de la ley. That symbolizes 4 commandments of the law. Desde el 5º mandamiento que es honra a tu padre, From the 5th commandment, which is honor your mother and father, es el amor al prójimo. is to love to others, Porque loving others. honrar al padre es hacia el prójimo. Like, honoring your parents, right? No That's, mentirás. Loving others. Don't lie. No codiciarás. ¿Hacia No, quién do se not covet. comete? Hacia el prójimo. Who do you do that towards? A human, right? A person. Vamos a pensar amar al prójimo. Let's think, right? To love your neighbor. ¿Ustedes aman a sus prójimos? Do you love your neighbor? ¿Cómo hay que amar al prójimo? How you supposed to love your neighbor? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Como a ti mismo.
as yourself. Había una señora que un día ella leyendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. There was a lady, right, who as she was reading, she read, love your neighbor as yourself. Yo voy a amar a mi prójimo. Okay, I'm going to love my neighbor. Y había en una esquina, vivía una mujer mendiga que nunca se había bañado. And then, in the corner there was a woman, from this Ella se fue a traerle. homeless, right? And she did not take a shower. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ella tiene que vivir conmigo. So that means if I love my neighbor and myself, she should live together with me. Lo primero que hizo, le metió en su baño y le bañó. The first thing she did is, she took her in her restroom, all right, and the bathroom, and then she bathed her. Y su baño se quedó con un olor fuerte. And the bathroom, it stink, right? It really stink a lot. Pero ella decía, no, yo no tengo que oler eso porque yo tengo que amarle a ella como a mí mismo, dice la Biblia. But then she thought, this should not be a problem because I gotta love my neighbor as myself. Y después le preparó una rica comida. And then she prepared a very delicious meal. Y se sentaron en una mesita, una enfrente de And they otra. were sitting at a small table, right? Sitting right in front of each other. Y esta persona estaba muy agradecida. And this person was very Y thankful. cuando estaba comiendo, And as they were eating, ella empezó a hablar. she began to talk. Gracias. Oh, thank you. Nunca nadie me había bañado. Nobody has ever Ni bathed alguien me me. había invitado en su propia Also, casa. nobody ever invited me to eat a meal. Pero el problema es cuando ella hablaba, But the salpicaba su saliva en el plato de la otra persona. The problem is that, as that lady was speaking, there was saliva that was, Y salpicaba el arroz así. like spilling En su in plato front of también. her, on her plate. Y ella agarraba y tenía que comer. And then, she was grabbing her spoon, right? She had to Y eat, right? después She must eat. salpicaba. And then the saliva was, A ella spitting pudo on her encontrar su plate. corazón. Huh? A ella pudo encontrar su corazón. There, she was able to discover her heart. Yo no le amo a nadie, I don't love anybody, como Dios me dice. as God is telling me. Yo creo que ustedes sí podrían, ¿verdad? I think you can, right? Hermano, ustedes podrían, ¿verdad? Can you? No, no, No? no. Sí. Ahí pude encontrar, no se puede. Then, we're able to discover, right? It's A really, tu prójimo I como can't. a ti mismo. To love your neighbor as yourself, Nadie puede hacer. nobody can. Si ustedes hubieran venido con muchos homeless aquí, así. Pero If son you mi could, then you prójimo. could have bring so many homeless here. No solamente tienen que darle un poco de comida. Not only you should give them a little bit of food, Algunos le dan un poco de comida, some people you give them a little of food se sienten bien. and they feel good. Como Dios estaría How would I feel? sonriendo. Smiling. Eres una buena persona. You're a good person. Yo les digo, Dios les miraría a ustedes I tell you, hipócritas. God will say hypocrite. ¿Sí o no? Porque Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Because God said you should love your neighbor as yourself. ¿Qué significa? What is- Eso no podemos cumplir. What does that mean? We cannot fulfill. Este intérprete de la ley que le dijo a Jesús, This interpreter of the law, what did he told Jesus? ¿y quién es mi prójimo? And who is my neighbor? Él cómo pensaba, What was he thinking? yo amé a Dios con todo mi corazón, me falta mi prójimo. ¿Dónde está mi prójimo? Oh, I really love God with all of my heart, now I need to love my neighbor. Where's my neighbor? En otra oportunidad le voy a poner en qué posición Dios le puso. So, in what position did God put him on? Tú eres el que necesita la ayuda del prójimo. You are the one that needs the help from the neighbor. El prójimo es Jesús. The neighbor is Jesus. Jesús el que vino a salvar Jesus who came to save. al medio muerto que eres tú. To the man who is half dead. Él That's who quería you ser are. el buen samaritano. So he wanted to be Pero the good Jesús le Samaritan. dijo, tú eres medio muerto. But actually you are half dead. Tú necesitas salvación. You need salvation. Tú no puedes cumplir la ley. You cannot fulfill the Tú law. necesitas al buen samaritano. You need the good Samaritan. No solamente a esa persona le dijo, a nosotros también. Not only to that person Jesus told him, but No also pienses to us. que tú vas a hacer algo. Don't think that you're going to be able to do something. Por eso Dios dio el tabernáculo. That is why God gave us the tabernacle. Si ustedes miran el tabernáculo, es una copia del tabernáculo celestial.
if you look at the tabernacle, basically is the copy of the celestial tabernacle. Esto es una sombra del tabernáculo celestial que está en el cielo. So this is the shadow of the celestial tabernacle that is in heaven. Hace poco hubo un campamento mundial en Corea del Sur. So recently there was a world camp in South Korea. Ahí mostraron el tabernáculo terrenal que está abajo. So Ahí. there they made like a copy of the tabernacle, that is like a Y el replica. que that is parece here. nube, arriba está el tabernáculo celestial. So what's on the top is like a cloud, and then on the top is the celestial tabernacle. Yo no me fui a Corea, I didn't go to Korea, pero le quité a un pastor eso. but I took away Para those, mostrarle. those pictures, right, to that one pastor. Entonces, ¿por qué Dios mandó hacer este tabernáculo? So why did God, commanded to make this tabernacle? Porque este tabernáculo era una copia del más amplio y más perfecto tabernáculo que está en el cielo. Right, because this tabernacle, it was a copy of the real, holiest tabernacle that is in heaven, the real tabernacle. También entre toda la ley de Moisés hay una ley que es muy particular. Also, among the laws of Moses, there's a particular law. En esa ley es esa ley para que el pecador obtenga el perdón. So, that law basically is for a sinner to receive the forgiveness. ¿Por qué? Para que una persona sea libre del pecado, tiene que purificarse con la sangre. Why? Because in order for a person to be clean from their sins, to be free from their sins, they need to be purified through the blood. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. In Hebrews 9:22 it says, and without shedding of blood, there is no remission. Por eso en el libro de Hebreos, si una persona cometía pecado, en el libro de Levítico dice que si una persona cometía pecado, In the book of Leviticus, it says, right, if a person had committed a sin, o sea, yo no busco, pero si quieren anotar, Levítico capítulo 4, 27 al 30, para que right, después Leviticus lean en su casa. 4:27 through 50. 27 al 30. I'm sorry, from 27 to the 30. Así era la manera de obtener el perdón del pecado. That's how they were able to obtain the forgiveness of sin. Si una persona cometía pecado, So if a person committed a sin, en la ley decía que tenía que traer una cabra sin defecto. so in the law it said that they had to bring a kid of the goat without any blemish. Ahí dice que si cometía el pecado contra los mandamientos de Jehová, aunque sea por error, So there it says that if a person committed transgress against one of the commandments, even if it was not on purpose, o sea, sin querer, that means not willingly. la paga del pecado, ¿cuál era? What was the wage of sin? Vamos a ver si son buenos estudiantes. You guys are really good students, right? ¿Qué es la paga del pecado? What is the wage of sin? Los que duermen, ¿qué Those who dicen? are sleeping, what? Ah, no. La muerte, ¿sí o no? Death, right? Death. Entonces una persona primero tiene que conocer su pecado. So a person first, they need to know their sin. ¿Cómo una persona conoce el pecado? So how can a person know about sin? Por la ley. Through the law. Entonces cuando viene la ley, tiene que saber que la paga del pecado es muerte. So when the law comes, then that person discovers that the death for the wages of sin is death. Al conocer su pecado, tiene que saber, tiene que morir alguien por el pecado. As they know that they sin, they need to know that somebody has to die for that sin. Por eso tenía que traer una cabra That's why he had to bring a kid of the goat y poner sus dos manos sobre la cabeza de la cabra. and to place, right, both of their hands on the head of the goat. Eso está escrito en Levítico capítulo 1, versículo 4. Right, that's in Leviticus chapter 1, verse 4. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Si una persona trae una cabra, So if a person brings a goat, pero no pone su mano y mata,
but then he does not place his hands on the goat, on the head of the goat, and kills it, no sirve. it doesn't mean anything. Porque al poner la mano sobre la cabeza de la cabra significa As he puts his hand on the head of the goat, that means entregar o transferir algo. to give or to submit. Entonces, To al give. poner su mano, ¿qué se transfería? De la persona se transfería su pecado a la cabra. So as that person places their hand on the head of the goat, then what is going to be transferred? Ahí ustedes pueden ver, la persona puso su mano sobre la cabra y el pecado de esa persona pasó a la cabra. So there you can see that this person's sin, right? He placed his hands on the head of the goat, and then his sin is transferred to the goat. Esa persona tenía que morir. So that person was supposed to die. Pero al pasar su pecado a la cabra, ¿quién tiene que morir? But as his sin is transferred to the goat, who is going to die now? La cabra, ¿sí o no? The goat, right? Porque esa es la manera de pagar el pecado. Because that is the way to pay for sin. Luego, con su dedo, el sacerdote, después de degollar a la cabra, porque la paga del pecado es muerte, So then, with his finger, he kills the goat, right? Because the wages of sin is death. tiene que pintar los 4 cuernos del altar del holocausto And he needs con la to sangre. paint the 4 horns in the altar with blood. ¿Ustedes pueden ver la imagen? You can see the image, right? Entonces, ¿por qué tenía que pintar los 4 cuernos del altar? So why he needed to paint the horns of the altar? En el libro de Jeremías, capítulo 17, In the book of Jeremiah, chapter 17, versículo 1 dice: 17 verse 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. The sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a diamond. It is graven onto the table of their heart and upon the horns of your altars. En 2 partes está escrito el pecado del pueblo de Judá. So in 2 places, the sin of Judah is written, right? Número 1, ¿en dónde? Number 1 is where? En el corazón. In the heart. ¿Y luego en dónde? And then where? En los cuernos de sus altares. In the horns of their altar. Entonces Dios, al mirar el altar, So as you look at the es altar, como está mirando el corazón. as God is looking at the altar, like looking Son at the heart. pecadores. Oh, they are sinners. Pero una vez que se pinta la sangre de los 4 cuernos del altar, But once you paint those horns with the blood, Dios, viendo que se derramó la sangre, God, as He looks that the blood was shed, se pagó la paga del pecado, que es la muerte. so the payment for sin has been paid, right? Which is death. Ya son libres, So you are free. ya son perdonados. You are forgiven. Esa era la manera de obtener el perdón So que that- Dios enseñó a los israelitas. That is the way how God taught the Israelites to be. That's how they can be forgiven. Pero este sacrificio tenía un problema. But this sacrifice actually had a problem. Cada vez que una persona cometía el pecado tenía que traer. Every time a person committed a sin, they had to bring an offering. Hermano Vidal, Right, Vidal? si usted en un día, ¿cuántas cabras traería para... Let's say, for example, you, Brother Vidal, how many goats do you think you will bring in front of the priest? Una cabra aquí, otra cabra ahí en el hombro? Right? One goat here, one goat here, one goat here, right? Entonces Dios, mirando eso, bien difícil, ¿sí o no? And then as God would see that, He will be thinking, it's so difficult. Por eso en el libro de Levíticos capítulo 16, That is why in the book of Leviticus chapter 16, Dios mandó a Moisés la manera del sacrificio, God sent Moses the way of sacrifice. no por una persona, sino por el pueblo. The day of atonement, right? Not for one person, but for the whole Israelites. No por un día, sino por un año. Not for one day, but for 1 year. Dios le dijo a Moisés que en el mes séptimo, a los 10 días, tenían que juntarse alrededor del tabernáculo. God told Moses on the 7th day, on the 7th month, you should gather the people. En ese día tenían que elegir 2 cabras. So on that day, they needed to pick 2 goats. Uno para sacrificio
one for sacrifice y uno para enviar al desierto. and one to send it to the desert. Pero había un problema. But there was a problem. En ese tiempo había 600,000 israelitas, hombres. During that time, there were 600 Israelites, men. En un día era imposible que todos pongan su mano sobre la cabeza. So in one day, it was impossible to place their hand on the one goat. Por eso Dios escogió un representante de todo el pueblo, y ese representante era el sumo sacerdote Aarón. So that is why God chose a representative of the whole congregation, and that representative was Aaron, priest Aaron. Aarón era hermano de Moisés. So Aaron was the brother of Moses. Dios le dio el sumo sacerdocio eterno. God gave him the highest, made him as a high priest, the eternal high priest. O sea, sus descendientes solamente podían ser sumos sacerdotes. So basically, his descendants could only be, high priest. Entonces, solamente los sumos sacerdotes, ellos podían poner su mano en representación del pueblo sobre la cabeza de la ofrenda. So only the high priests were able to place their hand on the, kid of the goat in representation of the whole congregation. Por eso, ellos al poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda, That is why as they place their hands on the head of the goat, ahí está el sumo sacerdote Aarón en So- representación del pueblo. so there's Aaron, right, as the representative Al poner su mano sobre la cabeza de la cabra, of the congregation, as he places his hands on the head of the goat. ahí en el PowerPoint todos los corazoncitos negros pasaron a la cabra, pero aquí no. So there, as you can see in the PowerPoint, right, all those dark, right, black hearts, they were transferred onto the goat. ¿Qué significa? Que el pecado cometido por un año del pueblo se trasladaba a la cabra. So what does that mean? That means that the sin that was committed through the 1 year, it was transferred over onto the goat. Entonces, al trasladarse a la cabra, Dios miraba a los del pueblo, todos son pecadores. As the sin was transferred over to the goat, all of you are sinners. Pero cuando puso su mano sobre la cabeza de la cabra Aarón, So as Aaron placed his hand on the head of the goat, el pecado del pueblo pasaba a la cabra. so the sin of the congregation, it was transferred over onto the goat. Entonces Dios miraba ahora a la cabra. So now God was looking at the goat. Entonces, ¿quién tiene que morir? ¿El pueblo o la cabra? So who must die now, the congregation or the goat? Entonces, ahí ellos tenían que matar a la cabra. So here they had to kill the goat. Entonces, esa cabra al morir, So as the goat dies, luego el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre en el lugar santo. so then the high priest, he had to enter, right, with the blood to the holiest place. No, to the al lugar santísimo. Santo. Yeah, to the holy place. Y después abrir la cortina que se llama velo. And then open up the curtain. Y después está el Like a lugar veil. santísimo. And then there's the holiest place. En el lugar santísimo está una caja, como una urna, So, in the holiest place, there's like a box, right? cubierta Like de a box, oro. covered with gold. Y tenía una tapa que se llama el propiciatorio. All right, and there's the lid, right, which is the atonement. Y encima del propiciatorio había como la apariencia de dos ángeles cuidando. And on top, there are two angels, right, protecting it. Entonces, ustedes tienen que recordar que esto es simbólico. So you must remember that all of this is a symbol, has a symbol. Dentro del arca estaba tres cosas. So inside of the ark, there were three things. Estaba las dos piedras de la ley. The two, stones of the law. Entonces, las dos piedras de la ley, ¿qué simbolizan? Santidad de Dios. So the two tablets of stone, they symbolize the holiness, holiness of God. Si Dios hubiera querido que se cumpla la ley, tenía que sacar afuera. So, if God wanted them to fulfill the law, he could just, take them out. Pero Él guardó.
but he hid them. Significa que si Dios nos va a juzgar con la ley, nadie puede ser salvo. That means if God is going to judge us according to the law, no one can be saved. Segunda cosa que había era el maná escondido. Right? The second thing it was the manna, right? That was hidden there. Cuando descendía el pan del cielo, el pan en el tiempo de Moisés, ellos guardaron como recuerdo. You know, as the bread descended from heaven, right? They kept it and they saved it as a remembrance. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo So Jesus said, I am the bread that descended from heaven y que da vida al mundo. and gives life to the world. ¿Qué significa ese pan? What does that bread represent? El evangelio, The gospel que nos da la libertad del pecado. that gives us the freedom of sin. Que Jesús que descendió del cielo a la tierra para limpiarnos de nuestros pecados. That Jesus who descended from heaven to earth to clean us from sin, our sins. También había dos cosas más, There una cosa más, la vara de Aarón que reverdeció. There was also the cane of Aaron. Flourish. Yes, thank Sí. you. That flourish. Aarón, su vara reverdeció. Right. So Aaron's cane, right? It's like a stick, he flourish. Dios mostró, Aarón tiene la autoridad. So God showed Moses who is the authority. También otra cosa significa la resurrección. Also represents the resurrection. La resurrección, ¿por qué Jesús resucitó? So the resurrection. Why did Jesus resurrected? La Biblia dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Right, the Bible says, right, he was given to them for our transgressions and resurrected for our justification. Entonces el sumo sacerdote encima del propiciatorio tenía que salpicar con la sangre de la cabra muerta 7 veces. So the high priest had to go inside, right, and he had to sprinkle the blood 7 times. ¿Eso qué simbolizaba? What does that symbolizes? Primero, Jesucristo era la sombra de la cabra. First of all, Jesus was the shadow of the goat. Cristo también murió por nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados. Right, Jesus also died and suffered, right, for our sins. Luego Cristo se convirtió en sumo sacerdote de los bienes venideros. And then Jesus became the high priest of the coming times. Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote que llevó su propia sangre en el lugar santísimo del cielo. Jesus Christ became the high priest who went into the holiest place, right, to take his own blood. Y en el caso de Jesucristo obtuvo eterna redención. So in the case of Jesus Christ, right, he obtained for us eternal life, eternal redemption. Sí, el sacrificio de las cabras en el tabernáculo terrenal solamente duraban 1 año. Right, the sacrifice of those goats here on earth, it lasted only 1 year. Pero Jesucristo cuando murió una vez por todas. But when Jesus Christ died, he died once and for all. Cuando Jesucristo murió, por eso él dijo, consumado es. When Jesus died, he said, it is finished. En el libro de Hebreos capítulo 9, In Hebrews chapter 9, versículo 12 dice 9:12, que Cristo llevó su propia sangre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. So it says here, right? But by his own blood, right? He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Los sacerdotes solamente obtenían 1 año. The high priests were only able to obtain Dice que la 1 year redemption. la vestidura sacerdotal se llamaba efod. Even the clothes, the high priest clothes, it was called ephod. Ephod, E-P-H-O-N. sí. Ephod, right? Yeah. Entonces, esas vestiduras tenían algunos accesorios, pero también tenían campanillas de oro. So their clothing, basically they had some accessories, and one of them it was a bell. They have bells.
Entonces cuando caminaban sonaban las campanillas. So, whenever they will walk, you could hear the bells. Y cuando tiraba la sangre sobre el propiciatorio sonaban esas campanillas. Also, when he sprinkled the blood on the altar, then also you could hear the bell sound. Entonces el pueblo, al escuchar el sonido de la campanilla, primera campanilla significa que primera tirada de la sangre sobre el propiciatorio. So when the Israelites, when they will hear the sound of the first bell, then that means he sprinkled once the blood on the altar. A la séptima campanilla On the seventh bell, significa que 7 veces fue salpicado con la sangre sobre el propiciatorio. that means he sprinkled the blood 7 times on the altar. Ellos decían, Emmanuel. They will say, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? What does that mean, Emmanuel? Dios con nosotros. God with us. ¿Por qué Dios está con ellos? Why is God with us? Se I mean, pagó why el is pecado. God with them? Se pagó el pecado. Because sin was paid for. En ese día el velo del templo permanecía abierto. So on that day, the veil right, of the temple, it remained open. Estaba cerrado porque Dios no puede morar con los pecadores. It was closed because God cannot abide with sinners. Pero en ese día estaba abierto porque el pecado se pagó. But on that day, the veil was open because sin had been paid for. Esas campanillas eran simbólicas. Those bells were like symbolic, right? Anunciaban que el pecado fue pagado. So, it was telling them that sin had been paid for. Esas campanillas podemos comparar con evangelio. Those bells, we can compare them with the gospel. Evangelio significa buena nueva. The gospel means good news. Buena nueva para un enfermo, ¿cuál sería? Good news for a sick person, what would it would be? Eres sano. You are healed. Para un deudor, For a debtor, right? pagué tu cuenta. Then I pay for your debt. Algunos me miraron con ojos brillantes. Some people saw me with their bright eyes. Mi cuenta, sí. Oh, my debt, yes. Para un pecador, ¿cuál sería la buena nueva? For a sinner, what would be good news? Tu pecado ya fue cancelado. Your sins have been canceled. Y el evangelio, eso significa. And that's what the gospel means. A través de Jesús, nuestros pecados fueron totalmente cancelados. Through Jesus, Pagados. all of our sins have been canceled. They have been paid. ¿Es una buena noticia? Is that good news? ¡Wow! Es una buena noticia. Wow, yes, it's good news. Entonces ustedes ya pueden mirar todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cómo es comparado con el Nuevo Testamento. So you're able to see that, how what happened in the Old Testament, how it's compared with what's happening in the New Testament. Por eso había un problema, But there was a problem. que muchos no oyeron el sonido de la campanilla. If some people who could not hear, right, the sound of the bell, Ellos tenían la duda. they had a doubt. ¿Será que la sangre fue derramada ya? Was the blood shed for me? Me parece que no. I don't think so. Entonces yo tengo pecado entonces. So that means I still have sin. Entonces para esos incrédulos So for those unbelievers, salía otra vez Aarón. uh, Aarón salía otra vez Aaron will come out again, y ponía otra vez su mano sobre la cabeza de la segunda cabra and then he will place his hand on the second goat, y le enviaba al desierto and he will send the goat to the desert, por mano de un hombre llamado Azazel. right? The scapegoats. They will call it the scapegoat. Entonces ellos al mirar la cabra que se iba, So as they will see the scapegoat depart, ellos no miraban solamente una cabra que se estaba yendo. they could only see, right, like the goat that was departing. Ahí se van nuestros pecados. Our sins are, going away. Chao pecado. Oh, bye, my sin. Como dicen Salmos, What does it say in Psalms? como el oriente está lejos del occidente, así hizo Dios alejar de nosotros nuestras iniquidades. How the east, is far away from the west. That's how, he made our sins disappear, right? Es muy comparable. You can compare this. Salmo 103:12 está escrito, Psalm 103:12, right? cuanto está lejos del occidente del oriente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 103:12, right? What does it say here? It says, as far as the east is from the west,
so far had he removed our transgressions from us. Así como Azazel llevaba a la cabra a 3 días de camino después para despeñarle, You know, that's why, just like the scapegoat, for 3 days it will go away, but then, they will kill the goat. Jesús también llevó fuera de Jerusalén esa cruz que simbolizaba nuestros pecados. Jesus also, he carried the cross outside of Jerusalem, all right? And he was carrying our sins. Y Jesús murió fuera de la puerta. Fuera de La puerta. And Jesus, he died outside of the door En el monte Calvario. on the Mount Calvary. ¿Por qué murió en el monte Calvario? Why did he die on Mount Calvary? Ahí nos estaba demostrando que Él estaba pagando todos nuestros pecados. There he was showing us that he was paying for all of our sins. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, comenzó el periodo de la gracia. That's why when Jesus died, that period of grace began. Antes había un hombre que nació antes de Jesús. There was a man who was born before Jesus. La Biblia en los 4 evangelios habla de este hombre. In the Bible, in the 4 Gospels, it speaks about this man. Este hombre se llamaba Juan el Bautista. So this man is called John the Baptist. ¿Quién era Juan el Bautista? So who was John the Baptist? Juan el Bautista sale en los 4 evangelios. So, John the Baptist appears in the 4 Gospels. Jesús dijo, no se ha levantado otro varón de los que nacen de mujer como Juan. Jesus said that there's no other man that has rise up, bigger or higher than John the Baptist. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. John the Baptist, he was the son of Zachariah and Isabel. Zacarías era sumo sacerdote. So Zachariah, he was a high priest. Era descendiente de Aarón. He was descendant of Aaron. También Elizabeth. Also Isabel. ¿Qué significa? ¿Que Juan el Bautista quién era? So what does that mean? Who was John the Baptist? Descendiente de Aarón. Descendant of Aaron. ¿Qué significa? Aarón en representación del pueblo ponía su mano sobre la cabeza de la cabra. What does that mean? Aaron, right? He used to place his hands on the head of the goat, right? ¿Qué significa? Que Juan el Bautista era entonces el que podía representar ya no a los israelitas nada más, sino a todo el mundo. What does that mean? That means that John the Baptist, not only he is a representative of the Israelites, but actually he's a representative of the whole world. Para poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda. In order to place his hands on top of the offering. Para que se transfiera el pecado. To transfer the sin. Un día Jesucristo vino al río Jordán y le pidió a Juan que le bautice. So one day John the Baptist, he came to the Jordan River. Entonces Juan se le oponía. So but then John, he rejected Jesus. No, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Oh, I need to be baptized by you and then you come to me? Yo soy pecador, Señor. Lord, I am a sinner. Tú eres justo. You are righteous. Tú tienes que bautizarme a mí. You should baptize me. Pero Jesús, ¿qué le dijo? But what did Jesus say? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Juan no entendía bien lo que estaba pasando. So John could not really understand what was going on. Pero al bautizarle en el río Jordán, But as he baptized him in the Jordan River, ¿qué sucedió? what happened? Puso su mano sobre la cabeza de Jesús. He placed his hand on the head of Jesus. Según la ley, por la imposición de mano, tenía que pasar el pecado a la ofrenda. According to the law, with in position of hands, then the sin was transferred unto the offering. Entonces, cuando Juan el Bautista puso su mano, se cumplió una profecía del profeta Isaías. So when John the Baptist placed his hands on the head of Jesus, there was a prophecy that was fulfilled in Isaiah, Que está en 53:6. Isaiah 53:6. ¿Qué dice ahí? What does it say here? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way,
and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesús, ¿qué pasó? So when John the Baptist placed his hands on Jesus' head, what happened? La Biblia dice que el pecado del mundo fue trasladado a Juan, al Señor, a Jesús. The Bible says that the sin of the world was transferred over unto Jesus, unto the Lord. Por eso Juan el Bautista gritó cuando vio el siguiente día a Jesús. That is why John the Baptist, he screamed, right? The next day when he saw Jesus coming. ¿Qué gritó? What did he scream? He aquí Behold, el Cordero de Dios the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that taketh away the sin of the world. Ahí entramos nosotros. So, are we in there? Aleluya. Hallelujah. Juan el Bautista era nuestro representante. John the Baptist, he was our representative. Al poner su mano, Juan el Bautista, sobre la cabeza de Jesús, su mano, As John the Baptist placed his hands on the head of the goat, es como si fuera I que mean, todos the head of hemos Jesus. puesto nuestra mano sobre la cabeza de Jesús. the head of Jesus, right? So it's the same thing, right? As if we place our hands on the head of Jesus. Por eso el pecado de todos nosotros fue cargado en Jesús. That is why all of our sin, right? It was Jesus was carrying all of our sin A través de nuestro representante, que era Juan. through our representative, who was John the Baptist. Entonces el pecado de todos nosotros fue cargado en Jesús. So all of our sins, it was carry over unto Jesus. Número uno, Number one, porque nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. because we could not pay for all of our sins. Por eso necesitábamos que nuestro pecado fuera transferido a Jesús. That is why we needed our sin to be transferred over unto Jesus. Y por eso nuestro pecado fue transferido a Jesús. That is why our sin was transferred over unto Jesus. Nosotros teníamos que morir, We were supposed to die, pero Jesús murió en lugar de nosotros. but Jesus died instead of us. San Juan 19:30 dice, John 19:30. la última palabra que dijo Jesús era consumado es. The last words of Jesus, what did he say? John 19:30, right? It says, when Jesus therefore had received the he said, it is finished. It is finished. Consumado es. Amén. Amen. Yes. En coreano, In Korean, tairoata. Tairoata. En guaraní In Guarani, es más fácil. it's more easy. ¿Quieren aprender? Do you want to learn? ¿Qué significa it is finished? You want to know what it means? It is finished. Opama. Obama. Opama. Opama. Es un idioma que se habla en Paraguay. So it's like it's a language that Opama. we speak in Paraguay, right? Opama. ¿Qué Opama? What is Opama? Nuestros pecados fueron pagados. Our sins have been paid off. Por eso cuando Jesús murió, That's why when Jesus died, el velo del templo no se abrió. the veil of the temple, it was not open, Se rasgó de arriba hacia abajo. but actually it was ripped from the top to the bottom. ¿Qué nos enseña eso? What is that teaching us? Que ella no puede cerrarse más nunca el velo. That veil can no longer be closed. Porque cuando Jesús murió en la cruz, Because when Jesus died on the cross, no solamente pagó el pecado pasado, not only he paid for the past sin, el presente hasta el pecado futuro. also the present and even the future sin. Así dice la palabra de Dios. That's what the word is saying. Por eso Dios rasgó el velo. That's why God, right? He ripped the veil. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios está abierto para todas las personas que creen que Jesús pagó todos sus pecados. What does that mean? That means that the kingdom of God is open for anyone who believes unto Jesus. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 10, 19 y 20 vamos a leer. That's why in the book of Hebrews chapter 10 verse 11 and 19 and 20, Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. having therefore, brethren, boldness
to enter into the holiest by the blood of Jesus, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, by a new and living way which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. En el lugar santísimo terrenal, sin la sangre no podían entrar. In the holiest place here on earth, they could not enter there without the blood. En el lugar santísimo celestial, peor. In the holiest place in heaven, even worse. Ni un pecador puede entrar. Not even one sinner can enter there. ¿Pero qué nos dice Dios? But what is God telling us? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest por la sangre de Jesucristo. by the blood of Jesus. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Do you know what? Yo cuando muera voy a entrar en el lugar santísimo. When I die, I'm going to enter into the holiest place. ¿Saben por qué? Do you know why? Por la sangre de Jesucristo. By the blood of Jesus. ¿Ustedes también? You too? Ya la Biblia dice, ya tienen libertad. Right? The Bible is saying, right? You have freedom. ¿Quiénes pueden entrar en el lugar santísimo? Who can enter into Los the holiest justos. place? The righteous, Los santos, holy, los perfectos. the perfect. Dios a través de Cristo nos justificó. God, through Jesus, He justified us. Él llevó su propia sangre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. He took His own blood, right, to the holiest place, and He obtained for us eternal redemption. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Right? He is the highest priest, right, of the coming times. Y no entró en el tabernáculo terrenal. He did not enter into the earthly tabernacle. En el tabernáculo celestial. Actually, He entered into the heavenly tabernacle. ¿Y qué llevó en el tabernáculo celestial? And what did He take there to the the heavenly tabernacle? Hebreos 9:12 dice, Hebrews 9:12 it says, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into a holy place, having obtained eternal redemption for us. Amén. Amen. ¿Qué obtuvo Jesús? So what did He obtain? What did Jesus obtain? ¿Un perdón temporal? Like a temporary forgiveness? Yo llevé mi sangre y obtuve el perdón hasta el año 2025. Oh, I took the blood and I obtained a redemption until 2025. Si fuera así, If that is the case, este año tenemos que morirnos todos. that means this year, all of us 2026. must die. Entonces va a haber problemas, ¿sí o no? Then there's going to be a problem, Pero right? ¿qué nos dice Dios? But what is God telling us? ¿Qué les dice esta tarde a ustedes a Dios? What is God telling you this afternoon? Ya ustedes tienen eterna redención. You have already obtained eternal redemption. Eterna redención significa que eterno no tiene fin. Eternal redemption means that eternity, it doesn't have an Está end. escrito en la Biblia. It is written in the Bible. Jesucristo no pagó solamente el pecado pasado, Jesus, He didn't just pay for the ni el pecado past sin. presente nada más. He didn't just pay for the present sin. Si fuera así, sería un gran problema. If that is the case, then there will be a big Jesús problem. pagó hasta los pecados futuros. Jesus paid even for the future sin. Está escrito en la Biblia. It is written in the Bible. Nosotros, porque vivimos en el mundo del tiempo, Because we live within the realm of time. para nosotros hay pasado, presente, futuro. For us, right? There's a past, there's present, there's future. Pero Dios que vive en el mundo eterno, But God who lives in the eternal world, para Él solo es presente. for Him, everything is just present. Para nosotros el pasado, presente y futuro es muy largo. For us, right? Past, present, future is really long. Pero para el Señor no es nada. But for the Lord, it's nothing. Él cuando pagó el pecado, When He paid for our sins, desde el principio del mundo hasta el fin, from the beginning of the earth world until the end, no dejó nada para que nosotros paguemos más. He did not, nothing remained for us to pay for. Por eso la ofrenda que se hacía en la tierra era temporal.
That is why the offering that was done here on earth, it was only temporarily. Pero la ofrenda del cielo es eterno y verdadero. But the heavenly offering is eternal and true. Anteriormente, por las transgresiones se pagaba el pecado, No, in the Old Testament, for their transgressions, they had to pay for their sin. pero Jesús pagó por el pecado eterno. But Jesus paid for the eternal sin. Para Dios el pecado del mundo, del pecado es solo presente. You know, for God, sin is basically just the present. El pecado del mundo, ¿qué significa? Desde el comienzo de la humanidad So the sin of the world, what does it mean? From the beginning of humanity hasta el fin. until the end. En el presente nosotros estamos. We are here in the present, right? ¿Nuestros pecados también fueron pagados? Where our sins ¿Hasta also cuándo? forgiven, paid for, sorry. Hasta el until fin. when? Until the end. Yo por falta de tiempo no estoy contándole todo lo que estoy así. Because, of lack of time, I'm just kind of like, Pero la Biblia así nos declara. So, but the Bible is declaring to us this way. Por eso en Romanos capítulo 3 versículo 24 que dice, That's why in Romans chapter 3, verse 24, what does it say? siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. ¿Ya somos justificados? Have we been sanctified? Algunos dicen, soy justificado pero no soy justo. Some people say, I'm justified, but I'm not righteous. Al ser justificado significa que ya nos justificó, significa que ya nos hizo justos. If you are justified, he justified us, therefore we are righteous. Por nuestras obras nadie puede ser justificado. Through our deeds, no one can be justified. Pero por Jesús fuimos justificados gratuitamente. But through Jesus, we were justified freely. Muchos cristianos antiguos testificaban sobre esta justificación. Many old Christians, right, they will testify, they will witness about this truth. Yo leí varios libros, I read many books. Martín Lutero, Martin Luther, John Wesley, John Wesley, Bunyan, John Bunyan. John Bunyan. Muchos cristianos decían, somos justos So many Christians, they will say, we are righteous por Jesús. through Jesus. John Wesley, él era cristiano, And he was, John Wesley, he was a Christian, pero él tenía una duda. but he had a doubt. No estaba seguro de la salvación. He wasn't sure about salvation. Un día escuchó sobre la justificación, But one day he heard about él justification. pudo asegurar, And then he was able to have the assurance. soy justo a través de Jesús. I am righteous through Jesus. Por eso a mí me gusta mucho John Wesley, sus libros leer. That's why I really love John Wesley and his books. Entonces, qué bueno, ¿sí o no? So that is such a good thing, right? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? So what is our final conclusion? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. In Romans 3:28 it says, therefore we conclude La that justificación no a man- viene por nuestras obras, that a man is justified by faith without the deeds of the law. So justification doesn't come to us through our deeds, sino por la fe que Jesús ya nos hizo justos. but through faith, believing that through Jesus, he already just made us righteous. Romanos capítulo 4, versículo 25 que dice, Romans 4:24, what does it say? el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 4:25, right? Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Nosotros teníamos que morir por el pecado, We were supposed to die because of our sins, pero Jesús murió en lugar de nosotros. but Jesus died on our behalf, Pero Él resucitó. but he resurrected. ¿Para qué resucitó? Why did he resurrected? Para decirnos que ya somos justos. Tell us you are righteous. Yo les hago una pregunta. I ask ¿Ustedes you- son justos o pecadores? I ask you a question. Are you righteous or are you a sinner? Alce la mano el que dice, soy justo. Raise your hand if you say you're righteous. El que no alza la mano, después vamos a tener comunión. If you don't raise your hand, well, I'm going to have fellowship with you. ¿Por qué son justos? So why are you righteous? ¿Porque son buenitos? Because you're such a good person. Acá dice,
Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Here it says, right? And was raised again for our justification. Por eso Romanos 5:1, ¿cómo comienza Romanos 5? That's why in Romans chapter 5, verse 1, how does it start? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados somos por la fe. We are justified through faith. Por eso yo tengo paz, That's why I have peace. tengo felicidad. I have happiness. ¿Ustedes también? You too? Hoy en día mucha gente dice, soy cristiano, Nowadays, many people say, I am a Christian, pero soy pecador. but I'm a sinner. La Biblia dice que somos justos. No. The Bible says that we're righteous, right? Entonces, ¿qué necesita para ser justo? So what do you need to become righteous? Creer lo que Dios ha dicho en la Biblia. Believe what God ya. has said in the Bible. Somos justificados. We are justified. Jesucristo ya resucitó. He has already resurrected. Ya resucitó y nos dijo, tú eres justo. He resurrected and he said, you are righteous. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 19, So, es la Roman- conclusión de lo que hablamos toda esta clase. So Romans chapter 5 verse 19 is the conclusion of what we spoke about in all this class. Así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. For as by one man's disobedience many were made sinners. ¿Por qué fuimos pecadores? So why did we become sinners? Por Adán. ¿Sí o no? Because of Adam, right? No digan más, yo fui pecador por mi culpa. Don't say, I was a sinner because it's my fault. No, fuimos pecadores por Adán. No, we became sinners because of Adam. ¿Pero qué dice después de la coma? But then there's a comma, right? What does it say after the comma? Y con la letra roja que ven ahí. Right? In a red color, right? The one you see there. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. So by the obedience of one shall many be made righteous. Habla de nuestra obediencia, ¿verdad? Amén. Is it because of our obedience? Our obedience? No, la obediencia de Jesús. Through the obedience of Jesus. Jesús obedeció la voluntad de Dios. Jesus obeyed God's will. Él vino a cargar nuestros pecados en él He came to carry our sins on him. y murió en la cruz And he died on the cross. y nos hizo justos. He made us righteous. ¿Hasta cuándo? Until when? Para siempre. Forever. Ahí está escrito. That is written there. Esa es la segunda, ¿cómo decir? El segundo resultado del análisis que hicimos. So this is the second result of the analysis that we made. El primer análisis, ¿cuál era? The first analysis, what was it? Somos malos, We are no evil. buscamos a Dios, We somos never see pecadores, God. vamos a ir al infierno. Right? We never see God. We're evil. We're going to go to hell. Pero cuando vino el doctor, que es Jesús, But when the doctor came, who is Jesus, ¿qué nos dice Dios? what does God tell us? Sano, sano, I heal, libre del pecado, free from sin, justo. righteous. Amén, Amen. amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces vamos a leer Hebreos 10 y 10, Oh, so let's read Hebrews 10:10. que dice, What does it say here? en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebrews 10:10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Christ, Jesus Christ, once for all. En esa voluntad que somos So in that will, what are we? santos, Holy. somos santificados. We were sanctified. Yo antes creía que para santificarme dependía de mi esfuerzo. Before I thought that in order to be sanctified, it was Yo quería based ser on my santo. efforts. I wanted to be holy. Por eso procuraba de ser santo, pero nunca era santo. So that's why I tried to be holy, but I was never holy. Pero un día yo me enteré But one day I heard que la Biblia dice que ya soy santo. that the Bible says that I'm already holy. Soy santo mediante Jesucristo. I am holy through Jesus Christ. Algunos dicen, tenemos que procurar para ser santos. So as some people say, I need to try to La be Biblia holy. dice que no. The Bible says no. Hebreos 2:11 dice,
Hebrews 2:12 it says, El que santifica y los santificados son uno. right? The one who sanctifies and the one who is sanctified, they are one. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. That's why, he's not ashamed to call them brothers. No es que la santificación tenemos que ir logrando. It's not that our sanctification, it's obtained gradually. La Biblia dice que a través de Jesús ya somos santos. The Bible says that through Jesus, we are already holy. El apóstol Pablo decía, los santos que están en Jerusalén. The Apostle Paul, he will say, right? A The saints who are in Jerusalem, A los santos que están en Galacia. to the saints who are in Galatia. Yo con toda seguridad puedo decir, a los santos que están aquí. With assurance, I can say to the saints who are here, Al santo pastor Fidel. to the saint, Pastor Fidel, Al santo pastor, to the saint, the Pastor Armando, Armando, al santo hermano Donovan. right? To the saint, Brother Donovan. No es algo que nosotros hemos logrado. It's not something that we obtain. La santificación es inalcanzable por nuestras obras. Sanctification is unreachable through our deeds. Dios ya nos santificó God already sanctified us para siempre. forever. Así dice la palabra, hecha una vez para siempre. That's what the word is saying, right? Once and for all. Y no solamente eso, And not only that, Hebreos 10:14 que dice, Hebrews 10:14, what does it say? porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Right? Hebrews 10:14, what does it say? I read here. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. ¿Qué dice aquí? What does it say here? ¿Hizo perfecto a quiénes? Had perfected to who? Who did he perfected? ¿A quién nos hizo perfectos? Who did he make perfect? A los santificados. To the sanctified, right? The ones that ¿Quiénes are son los sanctified. santificados? Who are the sanctified? Entonces ustedes son perfectos? So you are perfect? No, pastor. Ay. Pastor, Ay. Yo mirándome a mí, when I look at myself, no tengo nada de perfecto. I don't have anything that is perfect about me. Adán y Eva cuando se miraban a sí mismos, Adam and Eve, when they will look at each other, estamos desnudos. we are naked. Dios no les mandó que se miren a sí mismos. God did not, commanded them to look at themselves. Dios les mandó que crean la palabra. God commanded them to believe the word. Dios no nos mandó que nos miremos a nosotros mismos. God is not commanding us to look at ourselves. Dios nos mandó que creamos su palabra. God commanded us to look at His word. Dios ya nos dice, ustedes ya son perfectos para siempre. God is telling us, you're already perfect forever. Alce la mano el que es perfecto. Raise your hand if you are perfect. A uno alzan así, medio Some perfecto. people ¿sí? is half perfect. Acá dice que somos perfectos para siempre. Here is saying that we are perfect forever. Un día le pregunté a un hermano, ¿usted es perfecto? One day I asked a brother, are you perfect? Y mientras que estoy en la iglesia, sí, pastor. As long as I'm in church, Pero cuando yes, salgo pastor. ahí, ya. But when I go out there, that's Yo it. le dije, perfecto para siempre, dice la Biblia. I told him perfect forever. That's what the Bible is saying. ¿Ustedes son perfectos? You are perfect? Porque el pastor Figueredo le dijo, Because Pastor Figueredo, he told you, yo no soy nada. I am nothing. Yo solamente le estoy leyendo la carta que Dios le mandó a ustedes. I'm just reading to you the letter that God Dios sent le you. dice que ya son perfectos. God is telling you that you're Y already si Dios perfect. nos dice que somos perfectos, And if God tells us that ¿Qué we tienen are que decir perfect, ustedes? what should you say? amén. Amen. Soy perfecto. I am perfect. Eso es la fe. That is faith. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. That is why the Bible says that faith comes by hearing, and by hearing the word of God. El que en él cree ya no es condenado, The one who he believes unto him is no longer condemned. pero el que no cree But the one who does not ya ha believe, sido condenado por no creer. he has already been condemned for not having ¿Qué es lo believed. que tenemos que creer? So what should we believe?
que ya somos justos, that we are already Santos. righteous, holy, perfectos por Perfect. medio de Jesús. through Jesus. Porque solamente los justos, santos y perfectos van a entrar en el reino de Dios. Because only those who are holy, righteous, and perfect will enter the kingdom of God. ¿Y cómo fuimos justos, santos y perfectos? How did we become holy, righteous, and perfect? No por nuestro esfuerzo, Not through our efforts, sino porque Jesús nos regaló. but because Jesus gave it to us. Por eso en Efesios dice, por gracia sois salvos, That's why in Ephesians it says, by grace you are saved por medio de la fe. through faith. Y esto no de vosotros, It's not through you, es not of un you. don de Dios. It's a gift from God. La salvación es un regalo de Dios. Salvation is a gift from God. Ustedes son justos, Are you righteous, santos, holy, perfectos. perfect? Entonces ustedes son los discípulos del Señor. So you are the disciples of Jesus. Los discípulos del Señor tienen que compartir esta The palabra. disciples of Jesus should share this word. Porque hay mucha gente que todavía aún está condenado. Because there are many people that are still being Por condemned no creer que Jesús ya canceló toda nuestra cuenta. for not having believed that Jesus already canceled all of our sins. Para terminar, yo les digo, To finish off, I tell you, Hebreos capítulo 10, 17. Hebrews 10:17. Dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. And their sins and iniquities I remember no more. ¿Entendido? Do you understand? Remember no more Remember no more. for sin. Right? Your sins. I Your will- sins. Yes. Entonces, Dios dijo, nunca más So God said, right? Never again me acordaré will I remember de sus pecados your sins y transgresiones. and transgressions. Lastimosamente muchas personas no creen esta parte. You know, sadly, many people do not believe this word. Piensan que todavía Dios recuerda You know, sobre nuestros pecados. They still, they think that God is still remembering Lean la their Biblia. sins. And read the Bible. En la Biblia está escrito eso. The Bible is written. Por falta de tiempo yo no pude compartir muchas cosas que nos enseña esta salvación más profundamente. So because of lack of time, I was not able to, go more in depth, about, this salvation, that the Bible is teaching us about this salvation. Pero Dios ya nos dijo una sentencia final. But God already gave us the final judgment, Agarrando su martillo de juez, with his hammer, right, as the judge. Dios su sentencia final. Pum, pum, pum. Right, he gave his final, right, sentence. Boom, boom, boom. Les voy a dar mi sentencia. I'm going to give you my sentence. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. And your sins and iniquities will I remember no more. Ya eres libre, You are free. ya eres justo, You are righteous. ya eres santo, You are holy. ya eres perfecto, You are perfect. ya eres mi hijo. You are my son. Mi apellido es Figueredo. My last name is Figueredo. Ya voy a terminar. Ya pasé mi hora. I'm almost finished. Okay. Ay, de repente mire. Mi apellido es Figueredo. And so my last name is Figueredo. Mi hijo, ¿cómo sería su apellido? So my son's last name, what is his last name? Figueredo. Figueredo, yes. Entonces, si viene acá un niño So if a kid comes around here y me dice, papá, and he says, Daddy, mi esposa, ¿cómo va a pensar de mí? what is my wife going to think about me? ¿Tú tenías un hijo aquí en Portland? You are a son here in Portland? ¿Qué tengo que hacer yo? So what should I do? Para que coma bien y no muera. So I don't die. Tengo que preguntarle rápidamente su apellido. I need to ask the kid, right? His last name. ¿Cuál es tu apellido? Hey, what is your last name? ¿Cuál es un apellido en Estados Unidos? What is it? Smith. Smith. Ah, tu padre es José Smith, mormón. Okay. Your father is John Smith. Okay, he's a Mormon. Tú no eres mi hijo. You are not my son. Entonces, Dios, vamos a suponer que su apellido es justo, santo y perfecto. In God, right? Let's say God's last name is holy, righteous, and perfect. ¿Sus hijos qué apellido tienen que tener? So what about his children? What last name they should have?
justo, santo y perfecto. Holy, righteous, En el and libro perfect. de Romanos 11 que dice, In the book of Romans chapter 11, what does it say? si la raíz es santa, If the root, También son right, las is ramas. holy, then the branches are holy. si el padre es figueredo, Sorry. So if the father is Figueredo, su hijo también es figueredo. then the son is also Figueredo. Si el padre es Godínez, If the father is Godínez, sus 3 hijas, ¿cómo serían sus? his 3 daughters, what should be their last name? Godínez. ¿sí o no? Godínez. Yes, right? Nuestro padre es justo, santo y perfecto. Our father is holy, righteous, and perfect. Y uno dice, papá Dios, And then we say, Father God, soy pecador. I am a sinner. ¿El apellido de quién es pecador? So what is his last name? De Satanás. Satan. Tu padre es el diablo. Your father is the devil. Porque tú eres pecador. Because you're saying you're a Tú no sinner. crees en la sangre de Jesús. You're not believing the Que ya blood te of limpió de Jesus. todos tus pecados. He already cleansed you from all of your sins. Tú no eres mi hijo. You're not my son. Por eso dice, a todos los que le recibieron, a That's los why- que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. That's why it says, right? For all of those who received him, and they were given the power to be called children of God. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. Yo estoy muy feliz por I eso. am so happy. Ay, por mí yo no iba a ser jamás justo. Oh, through me, I can never be righteous. Ni santo ni tampoco perfecto. I can never be holy and perfect. Pero por Jesús sí. But because of Por Jesus, eso yo yes. glorifico al Señor. That's why I glorify God. También Dios tanto quiere que este evangelio se predique grandemente en Portland. Also, God really desires for this gospel to be preached greatly here in Portland ¿A través de quién? through De ustedes. you. Entonces cuando ustedes predican, So when you preach, Dios va a salvar muchas personas por ustedes. God is going to save a lot of people through you. Por eso yo estoy muy agradecido al Señor. That's why I'm very thankful to God. Disculpe por pasar el tiempo. Sorry for going over my time. Hasta aquí vamos a compartir. Until here we share, Como no durmieron, entonces yo pasé un poco más. because you didn't sleep, so that's why I keep going. Muchas gracias. Thank you very much. ¿Quieren que continuemos con pregunta y respuesta? Pregunta y respuesta. I think Facebook we can, yeah, it's okay. So, pregunta y respuesta, Q&A. So,